ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. Дӯстон, ба диққат хоҳиш мекунем то охира гӯш кине, баъд фикру ақидатона ҳақ доре бинависе. Илтимос то охира гӯш накарда нанависе ки намефаҳме. Суҳбат меравад дар ин масъалаи ду шахс, ду нафар. Мешарава акай юрисму Аюб ва акай Шуҳратму юрист. Хуб ки бародара ман лично мешиносам. Аюба ман надидам аз наздик, намешиносамаш, аммо ҳама ҷо мегӯям ман юрист, ман блогер нест, ман юристам. Хуб беҳтарин, алҳамдулилло ки ай тоҷико чунин юристи ба ақл ҳаст. Ба гуфти худаш сарат қурути фучидагӣ бари ҳамтара лангари соз мега. Хуб нигоҳ кунед, моҳи муборак аст, даҳаи ахири рамазоне. Соат мисол мегем уҷи 8 содаи рӯзи 24 мартай. Ман ҳамиқа ҳаракат кардам ҷавоб. Ман аслан ответ чапака дӯст намедорам, ман ответам надодаст будам. Аммо барое ки ман реклама кардам, ҳар рекламае ки бобоҷон 88 мекуна, чи границаи Қазоқистон ай мӯи сарчаспунӣ, не мӯи сараи десоди прическарао, мӯи сарчаспунӣ бо наги парикай мӯи хидмай. Нигоҳ кунед, мӯи сарчаспунияй ҳаҷай муҳим нест. Бо баъзе мошинао, баъзе корхонаҳоро реклама мекунем. Ман 100 бора гуфтам дар кор ман ҷавоб мегӯям. Алал хусус Шуҳрата ман реклама кардам, ҳоло мега 50 ба 50, хеле гап хабар нест. Ман Шуҳрата 1 моҳ ё 2 моҳ бепул реклама кардам барои тавсеяи мардум. Дидим корош алҳамдулилло хуб ҳастанд. Баъд як маблағи додагӣ хато накардам, ҳар моҳ ё 3 моҳ ё 2 моҳ мана 50,000 ирсӣ додагӣ хато накардам. Агар 50,000 ирсӣ 3 моҳ ба фирм додагӣ май дига ман сум нагирифтам, ай сари ягон фоизи процентари нагирифтам. Хуб дӯстон, барое ки ҷабрдидоҳое ки рамазона гуфта, моҳи муборак ногуфта, яъне ки бозишаи дасти шайтон шудан. Ҷабрдида албатта ҳақ дорад, аммо бояд ин моҳи муборак сабр мекарда, накарда. Майлиш машаалло, яташ 80,000 буд, ята герчи 1,500 ирсӣ буд, 10,000 перевод кардем. Ба як қавли худаш ки ман 700-800 сум расход кардам. ҳай бай медунам қиёматаш. Хуб дӯстони азиз, рас шумои хелай барое ки бобоҷон реклама карда да одам бояд ҷавоб га. Яъне ки ширкати сифат офис доранд, адвокатура доранд, як қиёмат кор доранд. Ин хел какой-то халам-палам нест. Ин Шуҳрат беҳтарин бародарай. То байни вай Абдуғаффор гузаштагиай ё Абдуғаффорам бародармонай, ман коршон надорам. Вай личности шахси худшонай, яъне ки хусумияти байни ҳарчонай, суми байни ҳарчонай, аммо мутаассифона я публика карда ман гап коршон надорам. аллоҳ кунед мушкилошонро ҳал кунам. Масъалае ки ман реклама кардам, ба як қавле ки бародарое ки ҷабр дидан аз рекламаи ман офисшон мерам, эфир мекунам ё ки навор мекунам, номер мемонам. ҳар ҷабрдида хоҳиш мекунам ба офиса мебиёя, ё ки кадмеш ҳуҷҷат надода аккаунт додар шароӣ мекуна, суми вай бармегарда. Дар кадом ҳолат бармегарда? Дар ҳолате ки ҷабрдида ҳақ бироя. Дар ҳолати ҳақ бояд бироя, ман чӣ кор кунам? Манам намефаҳмам юридически адвокатура, шуморам намефаҳмем. Ин Шуҳрат мефаҳма. ҳозир тарафи Шуҳратам гӯ Шуҳрат мегӯяд ки ман маҳқулам ва ё номаҳқул. Хуб, барои кор чӣ кор кардан дар кор? Юрист Аюб мега ман беҳтарин бародаратонам, дабартонам, ман юристам, ман блогер нестам, ман юристам, мезана куд аз стол. Хуб, то беҳтарин. Агар шумо розӣ бошед дар комментари ҳама буге ки юрист бирава. Шуҳрат ки Аюб юрист қатъи адвокатш мегирад, қатъи бародарош мехеза ба ширкати сифат ҳам меёвем. таҳти қонун, сарқонуни Россия, кодекси моддаву мақсад қонуну статья қабр бало ма намедонам ё медонанд. Мегӯяд ки Шуҳрат дар ҳамин ҳолатот номаҳқулӣ, дар ҳамин ҳолатҳо маҳқулӣ, суми бародароро бармегардонем. Юрист бояд биёя, Шуҳрат бироварда бояд биёя, доказат куна. Агар ки ҳамин юрист Аюб дар ҳамин ҳолате ки кӯмак кардан дар кор муҳоҷироро набиёя, баъди ҳамин бояд дига навор накуна. Барое ки мегӯям дар бори муҳоҷиром бихеза биёям, милиса мегира, прокурор меояд, ба офисшона меоем, суми бародаро яъне ки месанҷем, мебинем кори ёро бад накарда боша. Аллоҳ шоҳид ки ман мусалмонам, дар моҳи муборак ваъда метем ки агар ҳамин юрист Аюб доказатш куна факта далел ки суми ячхел хӯрдай, яъне дар ин ҳолато баъзе мисол мегем худо накунав ягон каса тирма мекунанд ё ки ягон ҷиноят мекунад, корча мезана, адвокат медавад какой-то муддата сум мегира, ягон кас намегӯяд суми мана ту гирифти, як бачаи мана тирма карданд. Вай хизмат чакарам. Ҳамёрам чунин ба гуфти худшон ки хизмат кардам, мега сумо мо албатта ҷо мекунем.
ما هم خیلی خدمت کردیم برای که من یه نمیفهمم با اون خاطر التماس وقتی من افیر میکنم یا که ویدیو میکنم در مسکو که برم ان شاء الله در خونه خدا در مدینه من خواستم گام نزنم این اتویت با یوریست ایوب نیست این پستر از اون این که من در مسئله صحبت کنم اما گرچند من رکلام کردم با یک قول شما زلال دیده باید من جواب بگم شما که دوستان عزیز در خونه خدا من با مسکو آمدم ویدیو میکنم شرکت صفات همون یوریست شورت با کابینه چه میرم ویدیو میکنیم و افیر میکنیم التماس یگان خشت ورت ختم باشه بیای روان کنه فکت دلیل چک و قتیم و ادوکات قتیم و چی میشونیم یوریست میشونیم فکت دلیل دکازات شکست شما برگردونده میشه والله بالله تالله در هم مهم برعکس قسم حونسیه اگر همو ادوکات خود ایوب میوه خود یگان ادوکاتی به قوت میوه یوریستی که شهرت دکازات میکنه هر گناهگاریش اگر هر یا سومی شما را من جواب نگفتم الله من خودش در اونجا لعنت کنم ان شاء الله سومی شما برمیگرده در حالتی که اگر شما معقول برای من باوری کامل دارم که ایوب نمیبیاید اگر که بیاید الحمدلله اگر بیایم و سواد نداره قطعه بحثی چی میگن علمی کنه با اون خاطر ایوب با پیش که جورا اگر کی نبیایی بعد همین ویدیو تا دیگون مثلا ویدیو نه که این ماشینی که حرام کرد این ات حلال کرد توزات مسلمان تو مورا در کافر هم گفتی در همین یوتیوب الله هدایتت کنه من گپی زیادی نمیزنم من قطعی دوداری تو صحبت کردم الحمدلله من اهل بیت را بهترین شخصیت بهترین اولاد داری ماشاءالله من اگه دشمنم نمیکنم پدر بهترین اولاد داری اما میگن جنگل به خوگ خاص نمیشه هم یک خری احمق که همو اولاد تو برمده متاسفانه گپی زیادی نمیزنم خوب برادرها به همین گپ راضی باشه بگه که ایوب با پیش بخبره ای دور نشینه در یک کوخنی در یک چقری در یک کافه همجا ویدیو کنه با بوجان یا که محمد تیوی و قبر بالا دیگر شد من پشتی بهشم نمیگیرم کار نمیدونم برادر نماشو مقصد مسئله خودم برای رکلام خودم باید جواب بگم من محقولم با چایونه همین که رکلام کردم زنه چی آفیس شو میرم میشینم بخیزه جبردیده و بیا بگو با بوجان رکلامش کردی نه 5000 2000 7000 50000 40000 بچه مرا فان کرد تلفن نبرداشت اما باز میگم که شهرت ماشینی نیست این ماشینی کم نبود انشالله باوری دارم که این کار مسئله خچه میاد نفهمی بین بگیم کلینتوش و خودشیدگی این باید سری مسئله حل شود الله نگهبان رو بخش که 8 منوتی وقت شما را گرفتم ما را الله بخشه و شما را نیز به خاطر خدا ما را بخشه بهترین برادر هستی رحمت برای دست گرفتو خواهش میکنم که 3-4 روز دیگه موندگی است ایدم عبادت چه مای رحمت است الله نگهبان تو اکای شهرت تیاری تبین اکای ایوب تیاری تبین اکای ایوب باید ختم بره بعد هم بچه‌ها هم که نرفت ایوب دیگه شما باور نکنه که این یوریست نیست یوریست غمخوری میلاد باید دربار ما باشه بریم پیش شهرت بگیم شهرت این بگا که این باباجون تر رکلام کسومی بچه‌ها رو برگردون پروین برادرو کسی روزه لایک بچه خاک خدا نگهدار بخشش که وقت ما گفتم السلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله روزای نزدیک میبیام خدا نگهدار